Hello. Ayan buffet table. Then ayan presidential table natin. Ayan, tas ayan aton simple backdrop. Ayan. MPDO Christmas Party. Yan na, pa man mag-start. Dire pa nag-i-start. Amin yan iya venue. Didi, tapos ato dito kung mag-overnight na. Ito dito, may attic kira dito, may attic. Didi. Ito dito. Pwede nga to second floor. May didi haubos. Dadi haubos may mga rooms in didi haubos with aircon. Didi. Pwede la didi umagi haloyo. Tanya di. Didi dan swimming pool, infinity pool in here didi. Hanya didi. May daanan papunta sa dagat. Didi hagdanan ka. Ito Didi. Adididian ko adididian entrance may ada ni lock, may lock number para pag lock, and then didi pag sulod may ada na didi adididian irhagdan ti kadto igbaw pag makatana igbaw era kitchen, small kitchen. Tritong hugasan. Adi ma'am. Welcome to my home. Thank you for inviting us. Ay, na lang yan. Exit ko yan. Okay. Ayoko yan kasi nakakatakot. Then pwede tayo umakyat dito sa taas para makita nyo yung ayan. Tapos mo may po ako bawal na din mag-crack in ice din I mean room didi. And room 2 4 5 6 7. Ayan. Then pwede dito lumabas. Ayan. Ito na ang venue area. And balik lakit. Ayan, naka-ready na. And ready na to occupy. Kaya kusog na iton aircon. Adidi ang sala with TV. Ito na hera dito. Then, ito dito yung sala. Sunhaven. Dito may room pa dito. Eto, may isa pang room dito. Maganda. Ayan. Pwede din dito dumaan. Ayan.